বেল্লাল মন্ডল, বাড়ি বালতি। আমি ওই পাট কাটছিলাম, পাট কাটতে কাটতে ওই চাপ চোপ পড়েছে বলে বা পেশাবের সাথে বাথরুম হচ্ছে, তাই ওখান থেকে আমি ভিতারি এক ডাক্তারের দেখেছি, ওখান থেকে কমায় গেছে 3-4 দিন 5 দিন কমেনি। না কমার পরে আমি বসের থেকে ডাক্তার কাছে দেখেছি, ওখানে বলছিল যে ফটো টটো তোলার পরে 2-3 রকম পরীক্ষা করেছি, করার পরে এখন বাড়ি গিয়েছি, বাড়ি গিয়ে ওষুধ খেয়েছি, ওষুধ খাওয়ার পরে দেখি অসম্ভব বাড়ছে, আরো বেশি ব্লাড ভাঙার পরে ভয় হয়ে যাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন যে শরীরে কিছু রক্ত থাকবে না। তাই আচ্ছা আমি সঙ্গে সঙ্গে আমি ওই আমার মাকে বলি যে মা আমার শরীর খুব খারাপ, তা কি করবি দেখ। তা মা সঙ্গে সঙ্গে বলছে চল মামার বাড়ি চলে যায়। যাই মামার ওখানে এসে মামা এখানে যোগাযোগ করে এখানে ভর্তি করে দিয়েছি। नमस्कार। रेनल सेल कैंसर, रेनल सेल कार्सिनोमा या एनी टाइप ऑफ किडनी ट्यूमर जो लेमैन बोलते हैं कि किडनी का ट्यूमर। व्हाट आर द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन कैन बी लम्प, डल, एकिंग पेन, और प्लंक एंड हेमाचुरिया। सो दीज आर 3 क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए पेशेंट। तो अगर ये सब सिम्टम लेके कोई पेशेंट आपको आ रहे तो यू हैव टू डू only one investigation, that is CECT of whole abdomen, CECT contrast enhanced CT scan, and this is the only confirmatory diagnosis. अगर इसका contrast enhancement हो रहा है more than 15 ounce field, 20 ounce field, then radiological diagnosis is sufficient to go for any kind of radical surgery for renal cell cancer. So what are the surgeries available? Surgeries available are radical nephrectomy or partial nephrectomy. If patient come at an early stage, we can do partial nephrectomy if the tumor size is less than 7 cm, if it is not extended beyond kidney or it is not involved any vessels. तो ये सब अगर है तो अर्ली स्टेज में हम उसको पार्शियल नेफ्रेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब ओनली ट्यूमर विद मार्जिन ऑफ नॉर्मल रेनल टिश्यू। अगर एडवांस स्टेज में आ रहा है तो उसको रेडिकल नेफ्रेक्टोमी किया जाता है। ट्यूमर अलोंग विद जेरोटा फासा, पेरिनेफ्रिक फैट, एडेनल ग्लैंड, ये सब एज ए होल ब्लॉक किडनी का ट्यूमर ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो व्हाट आर दी अवेलेबल प्रोसीजर्स? इट कैन बी ओपन और इट कैन बी laparoscopic. Instruments and the diathermy are so advanced, so we can do laparoscopic surgery even in advanced cases also. So the management of choice is laparoscopic radical nephrectomy or laparoscopic partial nephrectomy. The only indication is the patient come at early stage and tumor is confined to kidney. So my take home message is, if you are suffering from any kind of lump or dull aching pain or mass or hematuria, don't ignore, consult a urologist and get yourself diagnosed and go for a surgery. And prefer surgery is laparoscopy because आप within a period of 2 to 3 days आप recover कर सकते हैं. You can do your normal duty after a period of 7 days, and the requirement of blood transfusions, the requirement of painkiller and the hospital stay all are less. So the cost is also less in laparoscopy. Thank you.